मनादार चारों का ब्रेकअप मशवर वशत कने चुका पुत्रान कन गए मुल्क इलेक्शन हवाला चूँकि इलेक्शन कहते हैं ये अंगा तक तारीख ऐलान कनक न बुता भले मगंदे के सियासी चिस्तोर गेश कनक बुतगा चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुल्क का ये दिखे जमात कहते मुतालबा कनगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये दिखे जमात के मुल्क का इलेक्शन कहते तारीख ऐलान कनक भी और अमी वड़ा बलूचिस्तान बाज़ सियासी जमात इलेक्शन वास्ता तैयार हाँ वाल लोटा के इलेक्शन तारीख ऐलान कनक भी चर्चिया पद कहते हैं इलेक्शन मुहिम स्टार्ट भी और दोमिनी में मरूची में एम पुत्राना करें कि आया अमा जमात कहते हैं इलेक्शन नेमगा रहोगा आनीस इंतकाबी मंशूर कहते हैं बलूचिस्तान मल्लुका बलूचिस्तान चीबी ये वाले का पुत्रान बन जाए मतलब यासमिन लेडी साहिबा सीनियर रहनुमाई नेशनल पार्टी साहब एम पी आई एम गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैडम की बात मिन्नत आ रहे तो मैं प्रोग्राम में रुचि आवार है चूँकि वह गप कन गए इलेक्शन हवाला चूँकि नेशनल पार्टी बलूचिस्तान एक मजनी सियासी जमात ज़ाहिर दो नौके इलेक्शन बा तो आई तो का भरपूर शिरकत का और दो का मैं बुनियादी सवाल हमेशा कि ये इलेक्शन 2000 जो कि 24 गप हो गए कि जनवरी आखिरी हफ्ते का इलेक्शन बा तो नेशनल पार्टी के हस्ते आइए इंतकाबी मंशूर चे भी आया ये वाला फैसला कनक बूता मंशूर कैसे शुमावती टाइम था जी बिल्कुल मतलब माँ कैसे इलेक्शन मंशूर वाला वतिकार शुरू को था मैं कैसे एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स अस्ताम इलेक्शन मंशूर कमेटी है कैसे नेशनल पार्टी सेंट्रल कमेटी है जोड़ को था और आ कमेटी कैसे वतिकार हम कना के और सून इंशाल्लाह कैसे मतलब मावती मंशूर फाइनलाइज हम कना बहरहाल हाईलाइट्स हंसना कि माँ कैसे डिस्कस होता का वती इलेक्शन मंशूर मंशूर अच्छी आवार है बलूचिस्तान हवाला बलूचिस्तान मल्लुक के हवाला अगर शुमा इलेक्शन नेम का बुरुए जी जी बलूचिस्तान हवाला बलूचिस्तान मखलूक के हवाला चूँकि मतलब शुमावत गिंदा गए नू कैसे मतलब इलेक्शन तैयारी और इलेक्शन कैंपेन कैसे नेशनल पार्टी और दिगर पॉलिटिकल पार्टीज़म वती कैसे शे कनगा लेकिन मैं बेसिक कैसे मतलब मंशूर हमेशा कि बलूचिस्तान साइल वसाइल बलूचिस्तान कैसे अड़ो जंजाल और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अगर मैं अबर कना तो बलूचिस्तान कैसे रकबा लिहाजा पाकिस्तान कुल्ला शे मज़न सूबा और वसाइल शे माला माल कैसे सूबा बलूचिस्तान है तो नेशनल पार्टी अवलीन कैसे तरजीह में भी कि माँ वती बलूचिस्तान के वसाइल चाहे वसाइल कैसे रेकोडिक भी सेंदक भी सी पैक भी बलूचिस्तान ज़मीन भी हमें वसाइल कैसे माँ प्रोटेक्ट करना तहफ़्फ़ुज़ कैसे माँ दिया या फिशरीज कैसे भी साइल भी बलूचिस्तान कुल्ला से अवलीन तरजीह कैसे मतलब हमेशा माँ वती वसाइल तहफ़्फ़ुज़ करना और हमें वसाइल कैसे बेहतर इस्तेमाल करना वती मखलूक की खातिर दुमी ये है कि मतलब मैं कोशिश हमें भी कि 18वीं तरमीम 18th अमेंडमेंट एक ऐसे इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने के वास्ता मावती स्ट्रगल करना वो कि मतलब 18वीं तरमीम फुली बलूचिस्तान एक ऐसे मसाइल हल नहीं लेकिन एक मस्बत एक ऐसे पेशरफ जरूरत है एशिया कैसे इम्प्लीमेंटेशन में मंशूर एक ऐसे हिस्से जो हस्ते और दुमी ये है कि मतलब बलूचिस्तान है अंचुन के माँ में चेकना के कुल्ला से जरखेज सरजमीन कैसे बलूचिस्तान है ये खास तौर मतलब मैं कैसे हमें ग्रीन बेल्ट नसीराबाद डिवीजन है एशिया कैसे मतलब हमा के वाटर अकॉर्ड 94 के नवाज शरीफ साहबा कैसे चेक होता आल्दो कि मतलब मैं वाटर है या मैं आफ कैसे शेयर बास कम है को ज्यादती को बलूचिस्तान गोना कि मैं मतलब ऐसे कि आफ तकसीम मर्दुमानी चक्का कैसे कुतगा आबादी चक्का नहीं जमीन तो वती कैसे पूरा आफ हिस्सा लोटी ना जमीन वाले न जानत की मतलब अमा ये चक्का कैसे चिक्कस मर्दुम आबाद दस्ता है नया तो ये ज्यादती तो असते लेकिन इवन दो अमा वाटर अकॉर्ड मुताबिक हम बलूचिस्तान कैसे वती आफ हिस्सा रसा गने तो मैं कोशिश हमेशा कि मैं पटफीडर कैनाल मेन सोर्स के अस्ता एग्रीकल्चर है ये वक्त पटफीडर कैनाल है कच्ची कैनाल है और कीर्तर कैनाल तो नेशनल पार्टी हमें कोशिश है कि आ कैसे 94 अकॉर्ड मुताबिक का वती कैसे हम के दरिया सिंध से कि आप के आएगे हमा वती हिस्सा गिरक और प्लस हमें एडुकेसी करना कि एक ऐसे हिस्सा और एक वाटर एक ऐसे मतलब के शुमा फार्मूला जोड़ को था हमें काफ़ी नए एशिया बायदे कैसे बढ़ाइनक भी और दुमी मतलब अगर माँ अबर कना कैंचुन के बलूचिस्तान रकबा लिहाजा पाकिस्तान है 60% कैसे मतलब ज़मीन या रकबा कैसे मतलब बलूचिस्तान के अंदर है तो अंचुन कैसे मतलब अगर मैं मालदारी अबर करना तो ए वक्त 50% कैसे मालदारी और हमें कैसे मतलब गोड्स और मुख्तलिफ कैसे लाइव स्टॉक बलूचिस्तान कैसे पूरा पाकिस्तान कैसे देम देंगे और फीड कैसे कनाए लगे
تو میں ہمیں کوشش ہے کہ ماں کیسے مطلب بلوچستان ہے کہ ہما مالدار مخلوقہ ہمیں ریلیف بھی دیا، چراگاہ کیسے ڈیولپ کرنا، کیٹل فارمنگ کرنا، گوٹ ریئرنگ کیسے پروجیکٹ اور اسکیم کیسے مطلب اما مردمانی دیکھ بھی تاکہ کیسے مطلب میں فارمرز میں کیسے مطلب مالدار مردم ہمیں کیسے وتی صحیح اور شرعی حسابہ کیسے مالا ڈیولپ کرنا اور یک شر زندگی کیسے گوازینا انچون کیسے ماں اگر ابر کنا مطلب بیشی کے بلوچستانی اندر ٹیکنیکل میں اما کے وانند نوجوان ظاہر جاب و کیسے 100% کسیا نہ ملی، میں کوشش ہے کہ مطلب بے روزگار نوجوان کیسے روزگار دیکھ اور روزگار اپرچونٹیز کیسے پیدا کرنا، اپرچونٹی کیسے میں نہیں کہ ٹیکنیکلی کیسے میں نوجوان تاکہ ساؤنڈ نہ دیا اما وقت تک میں روزگار مسئلہ حل نہ بھی تو نیشنل پارٹی یہ کوشش ہے دا مختلف ادارہ کی جوڑا بی ٹیفٹا نیف ٹیکس اے دورا کیسے مطلب ایشیا کہ وتی اما ٹیکنیکل ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے بجائے ایشیا ریسورسز کیسے مس یوز بہے گا تو نیشنل پارٹی اولین کوشش ہمیشہ ہے کہ ماں وتی نوجوان ہمیں ادارہ کی جوڑ کتگا ٹیکنیکلی کیسے ٹریننگ دے کے خاطر ہم باعث کیسے وتی ہما رول شرعی سرا پلے بھی کرنا اور میں نوجوان کیسے ٹیکنیکل ساؤنڈ بھی کرنا اسی واسطے کیسے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کیسے مطلب اسٹیبلش کرنا گے نیشنل پارٹی منشور تو کر ہستے میڈم سوال اسی کہ چونکہ 2013 الیکشن شو بھرپور شرکت کو تگا چرچا پد شما حکومت جوڑ کو تو 2013 نوکے الیکشن کے بوگا 2024 آئی تو کچھ ڈیفرنس کے اندر بھی بھیا مطلب یہ ہے کہ الیکشن و میں تو ہمیشہ چونکہ شما ابر کتا کہ مطلب پیشہ اگر میں حکومت نیشنل پارٹی بوتا مطلب شما وقت کیسے دیستا کہ امن و امان صحت ایجوکیشن اور وومن ایگریکلچر مختلف حوالہ کیسے ماوتی رول پلے کتا اور مینڈیٹ کیسے پورا نیشنل پارٹی کو نہ بوتا کولیجن گورنمنٹ بوتا کیا کہ مطلب ایسے کہ دا فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے مطلب بیگ یا کوشچن مارک کے میں ملک تو ہوگا نا تو ماں ہمیں 2024 الیکشن ہمیں ایکسپیکٹ کرنا کہ باعث کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن بھی اور صحیح مردم کیسے مطلب رائٹ پرسن رائٹ پولیٹیکل پارٹیز کیسے مطلب باعث اسمبلی تو کا بیاہ اور کیسے پالیسی سازی بھی کرنا اور کیسے مخلوق ڈیولپمنٹ خاطرہ کار بھی کرنا رادر دین کہ وتی پرسنل انٹرسٹ کے خاطرہ کیسے مطلب دورا مخلوقانی انرجیز اور دورا کیسے مطلب صوبہ ریسورسز کیسے مس یوز کرنا گا ہمیشہ بجائے کیسے مطلب اگر فیئر اینڈ فری الیکشن بھی چونکہ پیشہ کیسے مطلب الیکشن کے بوتا و فیئر اینڈ فری الیکشن میں بوتا میں خاطرہ کیسے شما گندہ ہے کہ مطلب صوبائی اسمبلی بھی یا قومی اسمبلی بھی یہ تو کا کیسے مطلب اما کے ریئل پولیٹیکل ورکر کیسے نیا شمارا نظر نئے تھے مطلب درا اما بزنس مین نندوں کا یا درا کیسے مطلب اما جاگیردار نندوں کا مزہ نے کیسے مطلب ٹرائبل لیڈرز کیسے ہمیں سیٹا نہیں چکا کیسے براؤ جمع لیکن ریئل پولیٹیکل ورکر کیسے مطلب گندگ نئے ہمیں خاطرہ کہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ بوتا سلیکشن کیسے بوتا تو سلیکشن تو کا نیشنل پارٹی ڈولے مردم کیسے مطلب ظاہر ماں و دے منے آیا اما وقت کیسے نیشنل پارٹی ڈولے پولیٹیکل پارٹی کہ پڑھا لکھا ہے کیسے مردمانی پارٹی ہے مڈل کلاس سے تعلق کیسے داروں کی پارٹی ہے فیئر فری الیکشن بھی گڑا کیسے مطلب ریئل نمائندگی ممکن ہے اسمبلیز میڈم دو منٹ کو میں یہ کہتے ہیں چونکہ 2018 الیکشن ودی بوتگا تو شمع جماعت ایک اچھا تمی بوتا کہ مارا ایک جو ہستے سازشیں تیاتا الیکشن اچھی آؤٹ کنک بوتا چیزیں سیٹ میں کٹتا اس کے باوجود کے ہستے سیٹ میں مینڈیٹ کے ہستے پچ گرک بوتا اور بنیادی طورا الیکشن شفافیت کے ہستے ارو ودا بلوچستان ہم آگے متنازع ہیں تو شما چی سرپت بے نوکیں الیکشن کے ہستے تو کہ شفافیت چنچو ضروری ہے شمارا چھ اندر دا یہ گندگا پیدا کہ الیکشن کے ہستے فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل الیکشن بوت کرنا مطلب ماں تو ہمیں کیسے ہر وقت میں ہمیں مدعا بوتا ہر وقت کیسے نیشنل پارٹی ہمیں ایڈوکیسی ہے مین کیسے چھ بوتا کہ بھئی فیئر اینڈ فری الیکشن اے ملک تو کا اگر ریئل ڈیموکریسی کیسے آ رہی ہے اگر اے ملک کا کیسے مطلب یک پرامن ملک کیسے جوڑ کرنے گی ہے گوڑا کیسے مطلب میں اما کے ایدا وطارہ تھنک ٹینک گوشاں یا کیسے مطلب اے ملک کا کیسے چلائنوں کے مالک کیسے اگر وطارہ گوشاں تو ایشے کہ مطلب اگر تاکہ ہما مردم ہما مائنڈ سیٹ کیسے وتی مائنڈ پازیٹیولی چینج نہ کند مطلب مائنڈ سیٹ ایشے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن بھی تو گوڑا کیسے وتی مردم کیسے اکوموڈیٹ کت نہ کرنا وتی مردم میں مراد ایشے کہ مطلب عوام مردم کے ہماری یعنی ڈور کیسے مطلب یا رسی ایشانی دستہ بھی اور وتی کیسے مطلب من پسند پالیسی کیسے جوڑ بھی کرنا کانسٹیٹیوشن تو کا امینڈمنٹ بھی کرنا ہر چیز کیسے مطلب لوٹا ہما چیز کیسے مطلب بھی کرنا تو ہمیں ڈول وہ نہ چلی
हमें खातिरा मर्ची कैसे मुल्क के तो का इंतशार है, अफरा तफरी है, और बिल्कुल यक कैसे मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैसे शुमा हर नेमा कैसे गिंदग है। तो इसी वायद हल हमेशा के फेयर एंड फ्री इलेक्शन मावा कैसे बहसीत पॉलिटिकल मर्दम हमें उम्मीद तो मैं हमारा हंसते देगा अबर है कि मतलब हर वक्त कैसे माँ गोस्त के 70-75 साल ऐसे कैसे मतलब माँ हमें उम्मीद है सारा जिंदा पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ऐसे कि मतलब अंग तक माँ में समझा कि बायदे ए मुल्क के तो का कि हम के यक छे गुशे मतलब यक मुनासिब लफ्ज कैसे मना मिला गने कि हमा मर्दम के हमें समझा कि मुल्क कैसे मतलब चलाइनो के कैपेसिटी कैसे सिर्फ हमाया नहीं दस्ता हमाया नहीं जहन आज से हमें माइंडसेट बायदे कैसे चेंज भी और रियल मर्दमा कैसे आरक भी हमारी पोटेंशियल कैसे इस्तेमाल करना भी ताकि मुल्क कैसे सही डगारा चल रही है और जो शुमा कैसे दिसता कि मतलब वक्त है कैसे मतलब रियल नुमाइंदा के आज का तो कैसे डिलीवर होता बलूचिस्तान चूंकि मतलब मंशूर हवाला शुमा अबर कनग है मैं मेन कैसे मतलब अमन अमान मेन कैसे मैं मंशूर हिस्सा पेशम जोड़ बूता अन्नू हम कैसे जोड़े बलूचिस्तान शुमा बिगिन दे के मेन मैं मसला कैसे सियासी मसला अंग तक हल न बूता मैं मंशूर हमें हिस्सा है कि बलूचिस्तान है सियासी मसला कैसे डायलॉग के जरिए हल भी करना ताकि डायलॉग न भी ताकि कैसे मतलब मर्दुमा ऑन बोर्ड कनक न भी अमा वक्त तक बलूचिस्तान इशू कैसे बजोर ताकत और शमशीर हल न भी तो माँ हमें समझा कि दुरा हमें स्टेप्स अमा मर्दुम कैसे जरूरत कुछ करना कि पॉलिटिकली साउंड एक ऐसे पार्टी भी पॉलिटिकली साउंड एक ऐसे मर्दुम भी हैं रियल नुमाइंदा भी हैं ताकि अमा रियल इश्यूज है कैसे हल करने गे कैपेसिटी हम कैसे मतलब अमा यानी गोना कैसे भी तो मैडम चुके मां कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हस्ते वापस अतका तो ये वदा आयर जो हस्ते बाजें सबका केसेस के हस्ता या रिलीफ हम रस्ता बुनियादी तौर 2013 हम नेशनल पार्टी या इत्यादि जोड़ कोता नवाज लीग गोमा बलूचिस्तान और वफा का तो आया ये इलेक्शन के हस्ते शुमे पार्टी अच्छे मनसूबा बंदी प्लान हस्ते के गो नुन लीगा या दिगर जमात शुमा इत्याद जोड़ कने या सीट टू सीट एडजस्टमेंट वाला अच्छे प्लानिंग भी होगा कैसे मतलब मैं पार्टी कैसे हमें चीज़ा गिंदी और माँ कुजाम जागे कैसे मतलब ज़रूरत बूता माँ इलेक्शन इत्यादि नेमा रहा और मतलब सीट टू सीट एडजस्टमेंट नेमा मतलब ये दोनों ऑप्शंस कैसे मैं पार्टी छे आस्ते ना माँ हमें चीज़ा चेक करना हमें टूल्स अदरा कैसे इस्तेमाल करना और माँ हमें उम्मीददार है कि ये वक्त कैसे बलूचिस्तान मखलूक हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे के वेल अवेयर बूता और ये कंपैरिजन कैसे मर्दुमाने दे मात का कि नेशनल पार्टी ये बिफोर के मतलब हुकूमत के आज का अमा चे किरदार अदा होता चे रोल कैसे प्ले होता और नेशनल पार्टी ये पीरियड आ कैसे चेकस पॉजिटिव एफर्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मखलूक दिसता तो हमें कंपैरिजन कैसे मखलूक वत कैसे गिंदा गए निजोक दरजोक कैसे मैं मर्दुम सियासी अमल तो के शामिल बुआ गए नेशनल पार्टी ये कैसे हिस्सा जोड़ बुआ गए तो मैं कोशिश है कि मतलब माँ सही मैंडेट और सही कैसे मतलब ऐसे तादाद ब्यारा ताकि असम्बली तो का एक मजबूत किरदार अदा करें ठीक है बस मैंने तो अरे मित्रमा तो बात कष्ट मराशा वार बुते वड़ता चार को यासमिन लेडी साहिबा का पुत्रान कनका ब्रेक की बात बुत पता शुमे निवा का इंगेशन का पुत्रान कन